Hello, no, good afternoon. So, kayo nga po na diri sa may Malaunay. And then naka-decide no nga ang atong destination karon no, katong atong tax post kaganina no nga manglaag ta. No, so nakapili ta nga diri ta sa may Valencia. Okay? So, kuan man kanang anyway, tawag ini kanang nihunong ko kadali no, sila to na sila sa unahan, and then kay ganahan ko mukuha diri nga part no lang tawag ra ninyo ni hopefully makita no kani nga mountain view. Okay kana, so ana hapon-hapon na gyud no, and then gipili ra pud nato ni nga mas hapon-hapon kay murag init kayo kaganina pud no. And then moadto ta sa may kuan, lantaw na nato ni karon no, either sa Valencia Ridge no or katong sa Chosen Cafe. Mas ganahan po kumato sa Chosen magud no kay murag feeling na ko nice dito nga balikan pod karon. Oo. So lantaw na to, so sa mga wala nakauban no kay murag wala man nakauban ng ubansa, so next time na lang pod. Okay, so kita-kita ta dito no sa may site karon nga atong i-visit. Okay, so lantaw na nato ni if asa ta makadayon karon. Bye bye no, God bless.